হ্যালো গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম সবাইকে। যারা যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ সবাইকে ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ, ওয়েলকাম টু দ্য লাইভ অফ ভিলোলিকা। দুর্দান্ত সব কালেকশনস নিয়ে কিন্তু আজকেও চলে এসেছি তোমাদের জন্য। প্রচুর প্রচুর তোমাদের পছন্দের ডিজাইন রিস্টক হয়েছে, অনেক পছন্দের কালার রয়েছে আজকে। তো আজকে কেউ লাইভ মিস করো না, তো জলদি জলদি করে একটু লাইভটা জয়েন করো। প্রচুর প্রচুর কালেকশন নিয়ে আমরা কিন্তু হাজির, তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, একটু জয়েন করো জলদি জলদি। দারুণ দারুণ কালার চলে এসছে। প্রথমেই আমি জিমিচুর একটা ডিজাইন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। এটা যাচ্ছে কিন্তু জিমিচুরের উপরে। हेलो वेलकम सभी को, जो हमारे लाइव देख पा रहे हैं, जो मैम, सबको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से लाइव को ज्वाइन कीजिए। बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस, बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज लेके आ गए हैं आज भी आपके लिए। तो जल्दी जल्दी से लाइव को ज्वाइन कीजिए अगर पॉसिबल है। अगर साउंड क्लियर है कि नहीं थोड़ा सा हाई हेलो करके बताना मैम। अगर पॉसिबल है तो प्लीज कमेंट में बताना कि साउंड या वीडियो ठीक ठाक क्लियर है कि नहीं। चलो एक एक करके सारे कलेक्शंस दिखाएंगे। पहले ही जिमिचुर लेके हाजिर हो गए। ये जा रहा है जिमिचुर का। চলো এই জিমিচুর প্রচুর কালার অপশন চলে এসেছে, একটু দেখিয়ে দিই। এটা প্রত্যেকটাতে ফুল স্লিভস এর डिजाइन থাকছে হাতে हैंडे। एक डिजाइन रहेगा जो आप फ्रंट या बैक में यूज कर सकते हो। ये कलर जा रहा है थोड़ा सा पर्पलिश पिंक है, ठीक है, पिंक रानी रानी कलर बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल वन कलर, बहुत प्यारा जा रहा है। ब्यूटीफुल रानी रिस्टॉक हो चुका है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी से জয়েন कीजिए लाइव को। बहुत सारे কালেকশনস आपके लिए दिखाएंगे, প্রচুর প্রচুর কালেকশন দেখাবো আজকে। একটু লাইভটা জয়েন করো, একটু সাথে থেকে একটু সাপোর্ট করো। একটু পসিবল হলে প্লিজ একটা হাই হ্যালো লিখো প্লিজ, দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়েস্ট। যদি পসিবল হয় প্লিজ একটা করে হাই হ্যালো লিখো এট লিস্ট। और ये जा रहा है आपका এটা আছে ব্লাউজ পিস। চলো প্রচুর প্রচুর কালার, একটু চেষ্টা করবে সেপারেটলি রাখার, তাহলে রিপিট করে যাবে। রেড ফেন্ডিটা বুক করে শান্তি পেলাম ফাইনাল। নিকিতা সিরিয়াসলি মানে এমন হয়েছে না, মানে অনেক কিছু আমার বলার আছে, আমি ভেবেছি বলবো, কিন্তু মানে লাস্ট কদিনে এত রকম কিছু ফেস করছি না। এক তো হচ্ছে ওই যারা চাই বুক করতে তাদেরকে শাড়ি দিতে পারছি না, আর যারা মানে 3 দিন 4 দিন ধরে এই পেমেন্ট করছি করে করে ফেলে রাখছে শাড়ি, তারপরে আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে না। তুমি হ্যাঁ তুমি তো দুর্দান্ত একটা শাড়ি বুক করেছো, সেটা নিয়ে কোনো কথাই হবে না আর কি। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য বিউটিফুল ইয়েলো। আমি এখন একটা ছোট্ট অ্যামাউন্ট পে করছি। এটা কি তুমি পে করলে? আমি কথা বলতে বলতে ঢুকছে, হ্যাঁ ঢুকলো, বুঝেছি। চলো বিউটিফুল ইয়েলো, প্রাইসটা বলে দিই। হ্যালো जस्सी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर द कमेंट। द प्राइस इज 1950। ये जा रहा है जिम्मी चूक के ऊपर, ठीक है, बट ये जिम्मी चूक का बहुत वायरल डिजाइन है। आज जिम्मी चूक का 2-3 वायरल डिजाइन मैं दिखाऊंगी, तीनों का ही मैक्सिमम कलर्स अवेलेबल है। आज आए हैं सारे कलर स्टॉक हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से लाइव को ज्वाइन कीजिए। बहुत एकदम बेस्ट प्राइस में आज आपको देंगे। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल वन। कलर देखिए एक के बाद एक। ओके, ये ना, ये एक्चुअली क्या है, ये भी रेड ही है, बट ये ना थोड़ा सा डार्क रेड आया है इस बार, ठीक है। एक बार खोल के दिखाना पड़ेगा पिंकी। ये रेड है, लेकिन जो प्रॉपर रेड पिछले बार आता था वो इस बार आया नहीं। दिस इज द डार्क वन, ठीक है, बट ये मरून नहीं है। मरून कलर इसमें ही 3 शेड में दिखाऊंगी, बट ये ऑलमोस्ट रेड है, बट एकदम प्रॉपर रेड नहीं है, थोड़ा सा डार्क रेड में है। ब्यूटीफुल वन, देख लीजिए, कलर्स बहुत इस बार आए हैं अलग अलग। দিদি আমি যে বলেছিলাম ফেন্ডির কালারগুলো, নিকিতা তুমি ল্যাভেন্ডারটা আসছে ডিয়ার, কারণ দু একটা করে পাচ্ছে বেরিয়ে ঝটপট পেমেন্ট। একদম একদম তোমার শাড়ি প্যাক করে রাখা আছে নিকিতা, ডোন্ট ওয়ারি। ये जा रहा है ब्लाउज पीस, फुल स्लीव्स में आएंगे ये ब्लाउज। নিকিতা আজকে একটু লাইভে থাকো, অন্য অনেক শাড়ির কালার দেখাবো, ঠিক আছে। টিস্যু অর্গানসে ট্রাই করো, ম্যানিকুইন যেটা পরে আছে তার প্রচুর প্রচুর কালার অপশনস এনেছি আজকে, তো দুর্দান্ত। ওটাও খুব ফেমাস তোমাদের মধ্যে, তোমরা খুব পছন্দ করো। আমি ওই জন্য শাড়িটাকে ধামাকাই বলি, ধামাকা শাড়ি ওটা, বিশ্বাস করো, মানে সবাই খুব পছন্দ করো। তো একটু থাকো, আজকে প্রচুর কালার, মানে মনের মতো কালার দেখাবো শাড়িটার আজকে, তো একটু সাথে থেকো। চলো, এটারও প্রচুর কালার স্টক হয়েছে, অনেক পছন্দের কালার পাবে। প্রাইস ইজ 1950, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। চলো, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালেকশন।
আর সিওডি দিই, কিন্তু আমার এখন সিওডি বলতে ভয় লাগছে, কারণ লাস্ট কদিন আমি এমন সিওডিতে ফেস করছি, মানে মানুষকে ট্রাস্ট করে সিওডিতে পাঠিয়ে সে যখন আর রিপ্লাই করে না আর শাড়ি নেয় না, তখন খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, খুব ডিফিকাল্ট। আমার এখান থেকে এমনি কুরিয়ার চার্জ বেশি লাগে। মিডনাইট ব্লু আছে, আছে 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 আছে। কোনটাতে বলছি? এটাতে একটা দুর্দান্ত ব্লু এসছে, সেটা মিডনাইট কিনা জানি না, বাট দেখা যাক কি ব্লু হয়। চলো, এটাতে একটা ব্লু এসছে, তো আমি জানি প্যাস্টেলেরও অনেক ডিমান্ড থাকে। এই কালারটা দেখো, একদম অন্যরকম কালারটা, দেখি না, लाइट एक लाइलैक शेड, ब्यूटीफुल कलर आया है 1950 जिमी चू के ऊपर, बहुत ही, और ये ज्यादा फुला हुआ नहीं रहता, ये बहुत शॉर्टेड साड़ी है, मतलब ये बहुत सुंदर। ओ माय गॉड, ये वही वाला डिजाइन का ब्लाउज पीस मिल गया, ये जिसको मिल गया वो आज लकी है। ठीक है, ये फुल स्लीव नहीं है, बट ये वाला गले का डिजाइन आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, तो पहले वाले में आते थे, पहले वाले में आते थे। শিপিংটা নিয়ে নাও না কেন? আরে ইয়ার, একজন একজন আমি বলছি শোনো, সে তার কাছে, সে বলছে আমার কাছে অনলাইন কিছুই, আমি তো শিপিং ফ্রি করে দিই, ঠিক আছে, সিওডির ক্ষেত্রে 100 টাকা একটা চার্জ লাগে, সে সেটাও পে করতে পারেনি, বলেছে যে আমার একদমই অনলাইন নেই, এত রিকোয়েস্ট করেছে সিওডি করার জন্য, ট্রাস্ট তো করতেই হয় মানুষকে। এবারে তাকে পুরোটাই আমি সেই অ্যামাউন্টটা জুড়েও সিওডি করেছি। সে 3 দিন ধরে মেসেজগুলো সিন করছে, ডেলিভারি বয় রোজ গিয়ে তার বাড়ি থেকে ফিরে আসছে, সে শাড়িটাও নিচ্ছে না, আমাকে একটা ন্যূনতম রিপ্লাই করছে না। এবার আমার যাওয়ার, এবারটা যে ফেরত আসবে তার টাকাটাও আমার কাছ থেকে কাটবে, মানে, এবং ওই শাড়িটা এত ডিমান্ডিং, তারপরে বোধহয় ওই শাড়িটা আমার কাছে 6 জন চেয়েছে, আমি 6 জনকে দিতে পারিনি, মানে এত খারাপ লাগে তখন, জানো, যে মানুষকে বিশ্বাস করলেও তো যদি এরকম অবস্থা হয়। আচ্ছা, এই কালারটা বলে দিই, এটাও কিন্তু মেরুন নয়, আরো এক শেড মেরুন আছে, হ্যাঁ, এটাও একটু রেডিশ মেরুন। তাহলে প্রথমে যেটা দেখলাম সেটা ডার্ক রেড, এটা আরেক শেড ডার্ক, এর পরেরটা দেখাবো আরেক শেড ডার্ক, তো মানে কালার শেড 1 শেড 2 শেড 3 করে বুক করতে হবে শাড়ি, বাট প্রত্যেকটা কালার ভীষণ সুন্দর। তো সেটাই বলছি, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝি যে সবারই থাকে না অনলাইন পেমেন্টের অসুবিধা থাকে, পেমেন্ট করতে হয়, তো আমরা যখন এটা করি তখন মানে খুব এই যে মানে কি বলবো, এত সিওডি তোমার এরকম ফেরত আসে যে তখন আর ইচ্ছা করে না কাউকে সিওডি। তখন কি হয় জানো, যে জেনুইন থাকে তার প্রতি তখন রাগটা গিয়ে পড়ে, আর কিছুই না। তখন যে জেনুইন হয় তখন তাকে হয়তো দুটো বাজে কথা বলে দিলাম, বাজে কথা না মানে বললাম হয়তো দেবো না বা এটা এটা, সে হয়তো জেনুইন। এটা দেখো, এটা হচ্ছে আরেক শেড ডার্ক, এটা হচ্ছে আরেক শেড ডার্ক, এটা হচ্ছে মারুন, দিস ইজ প্রপার মারুন, বিউটিফুল 1950 জিমি চু রিস্টক হয়ে গেছে, জলদি জলদি গ্র্যাব করো, দারুন দারুন পিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে, ঠিক আছে। চলো, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। একটু করে গল্প করো আমাদের সাথে, একটু একটু হাই হ্যালো করো প্লিজ, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, একটু একটু হাই হ্যালো করো, বেশি বেশি যায় না, ওটা তো সেম দেখি দিছি না। দিস ইজ ব্ল্যাক, 1950 ব্ল্যাক, আমাকে লিংকটা শেয়ার করলাম না, ये जा रहा है ब्लैक, ये देखिए, আমাকে কিন্তু ওই রিলসে শাড়িটা পুজোর আগে এনে দিও, এই মরেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। চলো, এটা হচ্ছে পার্পেল, ওকে, দিস ওয়ান ইজ দ্য পার্পেল। দেখো, রানী রয়েছে, পার্পেল রয়েছে, মেরুনের সেটা প্রচুর প্রচুর, ব্রিঞ্জাল পাবে, ভায়োলেট আছে, এটাতে মোস্ট ডিমান্ডিং কালার্স গুলো এটাতে অ্যাভেলেবল। এর ব্লুটা যা লাগছে না দেখতে, ভীষণ সুন্দর। একটু হাই হ্যালো কি ভাবো, কারোর কাছ থেকে একটু করে কথা বলো আমাদের সাথে প্লিজ, একটু হাই, একটু হ্যালো। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस, ये जा रहा है ब्लाउज पीस। ফুল স্লিভস হলে ফুল স্লিভস বানাও, হাফ হলে হাফ বানাও। নিজের আমাকে ওই রিলসে শাড়িটা এনে দিও পুজো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবো দেবো, এনে দেবো, কেন দেবো না, আমি অনেক টাইম দিলাম। ওকে ওকে ওকে, নিশ্চয়ই দেবো দিয়ে। এই কালারটা, এটা হচ্ছে ডার্ক চকলেটি মারুন, এটা কিন্তু তোমার চকলেট টাইপের কালারটা, বিউটিফুল ওয়ান, ঠিক আছে। জিম্মি চু, এটা কিন্তু এর এই ডিজাইনে আমরা একটু টিস্যু দেখিয়ে থাকি, এটা কিন্তু যেটা এখন হ্যাঁ, এটা কিন্তু এই ডিজাইনে আমরা টিস্যুও দেখাই। জিমি চু, এটার প্রাইসটা একবার বলে দাও। 1950, 1950।
ये जा रहा है आपका फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लाउज चलो पीस इधर रहेगा जाते आपको, हैं फुल स्लीव्स में आ जाएंगे ये ब्लाउज पीस। आप हाफ भी बना सकते हो, आपका मर्जी। কালার প্রচুর সুন্দর সুন্দর কালার কালার আছে। দেখে আর কিছু বলার নেই। এর একটা আরো একটা পার্পল টাইপের টোন আছে। না না ওই ওটা তো পিঙ্কিশ পার্পল। আচ্ছা। আর একটা এর এর এক সাইড লাইট আছে না, এই যে এখানে এখানে ওইদিকে না এইদিকে। হ্যাঁ 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 ওটাই ওটাই। হ্যাঁ ये चलो। वाला थोड़ा डार्क है। প্রচুর কালার টোন, প্রত্যেকটা সুন্দর সুন্দর কালার টোন। 1950 দেখে নাও, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ওকে ये जा रहा है এটা আরেকটা পার্পেলের টোন। হ্যাঁ, এটা একটু थोड़ा सा হ্যাঁ light है। এটা একটু ভায়োলেটের টোনের পার্পেল, আর একটা দেখিয়েছে পিঙ্ক শেডের পার্পেল। মানে এত কালার টোন না, সব আলাদা সব আলাদা। বিউটিফুল ওয়ান। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पिन पोस्ट किया हुआ है, नहीं तो एक एक करके छोटा छोटा प्लीज एक लव लाइक तो दे दो। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस। আর একটা বিউটিফুল কালার রয়েছে এটার মধ্যে, যেটা পিঙ্কি এখনো লুকি লুকি রাখছে। কালারটা দারুণ এসছে, দারুণ। কালারটা দেখে না এই কালার। ম্যানিকুইনের শাড়িটার সাথে ব্লাউজটা কি যাচ্ছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ একদমই তাই, আমরাও তাই। गोल्डन कलर का फेंडी दिखाएंगे। हाँ हाँ गोल्डन कलर का फेंडी है मैम, गोल्डन कलर का फेंडी दिखाएंगे। ओके चलो ये देख लीजिए, ये कलर द ब्यूटीफुल ब्लू, ब्यूटीफुल ब्लू। दीपिका मैम थोड़ा सा रहो, गोल्डन कलर का फेंडी भी दिखा देंगे, बहुत सारे पीसेस ये अवेलेबल पहली बार ठीक है मैं पकड़ लूं। नहीं हो जाए। ये जा रहा है आपका ब्लाउज ब्लाउज पीस ये जा 1950। हाँ। ओके 1950। अब देखो चलो नेक्स्ट पीछे वाला मैनीक्वीन का टिश्यू कलर दिखाएंगे, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। इसका गोल्डन नहीं है। हाँ इसका गोल्डन भी तो है, ओके यहाँ यही रखा हुआ है। ये हाँ? না ওটা তো ইয়েলো, গোল্ডেনও আছে দেখো নিচে। কি বলছো? তাহলে ওখান থেকে পাড়া হয়নি, পাড়ো। এই তো নিচে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লাইনে। पेस्ता पेस्ता है, पेस्ता है। गोल्डन ओपन करना था इसलिए ढूंढ रही थी। বাপরে পিঙ্কি বলছে যে প্রথমে গোল্ডেনটাই খুলবো, অন্য কিছু খুলবো না। चलो रिस्टॉक हो गया है बहुत सारे कलर्स के साथ, बहुत सारे नए कलर्स के साथ, क्योंकि आपको पता है इसके पहले मैंने इसका पूरा आपको सारे पेस्टल कलर ही दिखाए थे, एंड आपने इतना पसंद किया ना ये साड़ी का, 3 बार रिस्टॉक किया था, सब निकल गया। तो दिस द ब्यूटीफुल वन, गोल्डन के ऊपर हॉट सिल्क पीस है, इसलिए इसको मैं बोलती हूँ कि धमाका। ये धमाका टिश्यू है सच में बहुत ज्यादा ही प्यारा है ये साड़ी। और इस प्राइस रेंज में, मेनली इस प्राइस रेंज में दिस इज द ब्यूटीफुल मिल वन रहा है आपको। टिश्यू ऑर्गेन्जा का इस प्राइस रेंज का बेस्ट पीस है। 2995 इज द ऑफर प्राइस फॉर दिस साड़ी, ब्यूटीफुल वन। और देख ये जा रहा है लीजिए, आपका ब्लाउज पीस, ये जा रहा है ब्लाउज पीस। কালার শুরুই করলাম দেখে নাও গোল্ডেন দিয়ে আজকে। হ্যাঁ গোল্ডেনটা দেখো, জাস্ট মিস করে দেন। একটু চলে এসো কাছে পিঙ্কি। ये पैटर्न जा रहा है 2995 श्रावण दीदी, 2995 टिश्यू ऑर्गेन्जा के ऊपर बहुत सुंदर सा पीस है, বিউটিফুল ওয়ান। টিস্যু অর্গানজার উপরে এরা কালার এসছে দেখো, একদম মন ভরে যাওয়া যাক কালার এসছে। কারণ তোমরা অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলে যে এটাতে তোমরা একটু ডার্ক কালার আনো, তো এবারে সব ডার্ক কালার এনেছি। প্যাস্টেল তো আমরা দেখাই, প্যাস্টেলও আছে, বাট ডার্ক গুলোও থাকবে। দেখো শুধু কালার অপশনস দেখো। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য পার্পেল। খুলে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটাই শাড়ি। আমাকে মেসেজও করেছিল অনেকে যেগুলো প্রত্যেকটা খুলে দেখাবো, তো চেষ্টা করছি খুলে দেখানোর আজকে। আসলে খুলে না দেখলে না প্রপার ডিজাইনটা বোঝাতে সবাই বুঝতে পারে না।
ये देख लीजिए कलर, ये जा रहा है, ये जा रहा है बॉडी का पार्ट। दिस इज द পার্পল ওয়ান। এটা আছে ব্লাউজ পিস। ওকে, দেখে নাও আজকে কালার গুলো শুধু দেখে নাও, মিস করো না। কালার দেখো আছে, আর শুধু কালার দেখো, আর একটু করে হাই হ্যালো করো, আর কিছু চাইছি না। হ্যাঁ ওকে, একটু করে কথা বলো। চলো। ভিতরে মেনিকুইনও কিন্তু সেম শাড়ি পরে আছে, এখন যেটা আমি ওপেন করছি মানে খুলছি, মেনিকুইনও কিন্তু সেম শাড়ি পরে আছে। এই দেখো। এই যাচ্ছে, ওয়াও, দিস ইজ আ বিউটিফুল ওয়ান। এই ইয়েলো টিস্যু অর্গানজাটা সত্যি বলছি কেউ ট্রাই করো, ভীষণ একবার হলেও সুন্দর একটা, try করো। এক দুর্দান্ত পিস, দুর্দান্ত। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस, बढ़िया वाला পিস। ये অনেক Beautiful ভালো, one, অনেক beautiful সুন্দর। এই one. পিসটা আমি সত্যি বলবো সবাইকে একবার হলেও সবাই কিন্তু ট্রাই করো একবার। জাস্ট ওয়াও একটা ডিজাইন, ওয়াও একটা কালার। চলো নেক্সট কালারটা যাচ্ছে, দেখে নাও, একটু স্কাই বা পাউডার ব্লু বলছি, হ্যাঁ দেখে নাও, দিস দ্য পাউডার ব্লু, বিউটিফুল ওয়ান। প্রত্যেকটা শাড়ি এইমাত্রই জাস্ট খুলছি, একটু তোমার লেগে থাকারই সম্ভাবনাটা বেশি। হ্যাঁ জাস্ট অল দিস আর দ্য নিউ ওয়ান্স, আজ একদম খুলছি এইমাত্র তোমাদের সামনে। ठीक है, चलो ब्यूटीफुल वन टिश्यू ऑर्गेन्जा के ऊपर जा रहा है, प्राइस जा रहा है 2995। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस। सो 2995। आज শুধু কালার অপশনস দেখো, প্রচুর প্রচুর কালার অপশনস দেখাবো আজ, মন ভালো করে দেওয়া দেওয়া কালার অপশনস। This is the beautiful cherry, ये কালারটা জাস্ট দেখো, চেরি পিঙ্কে। হ্যাঁ দেখে নাও কালারটা খুব সুন্দর খুব লাগছে। মানে কি বলবো এই কালারটাকে। দাও আমাকে, দাও আমি ধরি। ধরে দাও, দেখে নাও কালার গুলো শুধু দেখো, আজকে কালার দেখো আর কিছু আজ দেখতে কালার লাগবে দেখো না। শুধু, বর্ডারের কাজটা একবার দেখে দাও ক্লোজলি। শুধু কালার দেখো আর কিছু দেখতে লাগবে না, শাড়িটা জাস্ট কালার ও সাধারণ। কোয়ালিটি সেরকম সুন্দর, টিস্যু অর্গানজার উপরে রয়েছে, দেখে নাও বিউটিফুল ডিজাইন। এটা একটা কি রেড লাগছে মোবাইলে? না। পিঙ্ক, এটা চেরি পিঙ্ক। চেরি পিঙ্ক। হ্যাঁ এই দেখো এগুলো সব কিন্তু কি বলে এটাকে করানো আছে, তাই নাকি? এই যে দেখতে পাচ্ছ একদম খুব সুন্দর, চলো সব কাজ একদম ইয়ে করে করে দিয়েছে। রেখেছি। হ্যাঁ চলো দিস ইজ দ্য বিউটিফুল ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিস। কালার অপশন শুধু দেখো, প্রচুর প্রচুর কালার। এরপরটা দেখাবো ভায়োলেট, এটা একটা পার্পেল দেখিয়েছি বাট এটা কিন্তু ভায়োলেট। হ্যাঁ কালার গুলো একটু, এই কালারটা যা লাগছে না বিশ্বাস করো, এই কালারটা একদম মানে সেই কালার লাগছে, জাস্ট কিচ্ছু বলার নেই, দারুণ দুর্দান্ত কালার টোন। প্রত্যেকটা করে প্রত্যেকটা শাড়ির মানে একটা একটা কালার খুলছি আমরা, মানে প্রত্যেকটা কালার। হ্যাঁ মানে আমরাও খুলছি আর কি শাড়িগুলো। হ্যাঁ জাস্ট খুলছি, এখানে পিঙ্ক রাখা আছে, পার্পল রাখা আছে, সবটা থেকে একটা একটা করে নিয়ে জাস্ট একটা একটা কালার খুলে তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি। জাস্ট প্রচুর প্রচুর কালার অপশনস colour আছে এই option শাড়িটার, আছে। কত কালার অপশনস এসছে শুধু দেখো, বিউটিফুল ওয়ান। জাস্ট দেখ, এটা কিন্তু ভায়োলেট, ওকে, এটার পার্পেলও দেখিয়েছি, দুটো কালার কিন্তু ডিফারেন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো কালার কিন্তু ডিফারেন্ট। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ হচ্ছে পিস। blouse কালারটা জাস্ট দেখো। 2995 এর বিখ্যাত একটা টিস্যু অর্গানজা, হ্যাঁ, ভীষণ যদি পছন্দ একটা করো, একটা ভীষণ নতুন word ডিমান্ডিং। বলো, বিখ্যাত কিন্তু সত্যি এটা মানে একদম কি বলবো, কিছু বলার নেই, সত্যি এটা বিখ্যাত বিখ্যাত শাড়ি সত্যি। জাস্ট ওয়াও। এটা তাও
তাও এত কম প্রাইসের মধ্যে দেবে। কিছু প্যাস্টেলও দেখাবো, চিন্তা নেই, শাড়িটা তো প্যাস্টেলও আছে, হ্যাঁ সব রকম কালার আছে, তোমরা যেরকম চাও সেরকম কালার অ্যাভেলেবেল আছে। একটু করে জাস্ট হাই हेलो একটু লাভ লাইক দিও, প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করছি, एक छोटा छोटा एक एक लव लाइक, ज्यादा नहीं चाहिए मांग रही हूँ, बस एक छोटा छोटा लव, एक छोटा छोटा लाइक। दिस द ब्यूटीफुल लैवेंडर वन, ये जा रहा है लैवेंडर के ऊपर, बहुत ही सूदिक वाला पीस है, ब्यूटीफुल একটা लैवेंडर टोन है, बहुत सुंदर वाला पीस, प्लीज ट्राई करो, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस। This is the blouse piece. প্রচুর প্রচুর কালার, এখনো ডিমান্ডিং কালার গুলো এখনো বাকি আছে। হ্যাঁ ও মাই গড, চলো Dancing दिस इज করে द নিতে ब्यूटीफुल পারবে। पेस्ता। ये जा रहा है पेस्ता के ऊपर। ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है ये जा रहा है, देख लीजिए पेस्ता कलर, वो आप लोग मिस मत करना, मतलब बढ़िया वाला कलर है और इसी प्राइस में फेंडी में गोल्डन है दीपिका मैम, एक के बाद एक सेट दिखाऊंगी ना, तो इसका जाने सेट दो। पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके फेंडी का गोल्डन दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, है तो क्यों नहीं दिखाएंगे। अभी फेंडी में गोल्डन एक ही डिजाइन में है, 2 दिन बाद दूसरा डिजाइन भी आ जाएगा फेंडी में गोल्डन का। ये देख लीजिए ये जा रहा है ब्लश पिंक के ऊपर। ये सारे, हाँ हाँ ये सारी बॉडी हगिंग है दीपिका मैम, देखो मैंने मैनीक्वीन को पहनाया है, पिंकी थोड़ा सा हट जाओ ना यार, सी दिस इज मैनीक्वीन को पहनाया है, देखिए ये मैनीक्वीन ने ये सेम साड़ी पहना हुआ है मैनीक्वीन ने, देख लीजिए कितना बॉडी हगिंग है। देखिए टिश्यू ऑर्गेन्जा तो सिल्क जैसा नहीं होता है, सिंपल सा बात है, तो टिश्यू ऑर्गेन्जा के एक मटेरियल का एक अलग ही उसका टेक्सचर होता है, वो तो जैसा होता है वो ये होता है, लेकिन ये साड़ी ऐसा नहीं है कि आपका एकदम फुल गया है, ये है वो कुछ मैं नहीं। आपको ये कलर बस देखिए, बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही प्यारा कलर था ये, पिछली बार आते ही इमीडिएट मतलब हाँ इमीडिएट स्टॉक आउट हो गए थे, तो बहुत सुंदर, थोड़ा सा पीची टोन में है, पीची टाइप का पिंक है, बहुत सुंदर कलर है। सी दिस इज द प्लीट्स, आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज द प्लीट्स, जस्ट चेक द प्लीट्स, ब्यूटीफुल वन, ऐसा ऐसा हिला, ये जा रहा है, ये जा रहा है प्लीट्स, देखिए देख लीजिए ये जा रहा है, ये जा रहा है प्लीट्स, और ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस, 2995 के एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। ओ माय गॉड, आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस रेंज में भी हम लोग लाए हैं ऑरेंज। चलो ऑरेंज रास्ते में ही निकल गए बहुत सारे, तो ऑरेंज का इतना ही डिमांड था, जब भी मतलब जिनको पहले से चाहिए था वो लोग ये मतलब स्टॉक पे आने से पहले ही डायरेक्ट वहां से ही ले लिए है, सब कुछ मेरे पास आने से पहले ही उनके पास पहुंच गया है। दिस द ब्यूटीफुल ऑरेंज, इस रेंज में देखिए, डोंट मिस दिस ऑरेंज, ब्यूटीफुल वन, 2995 का बहुत ही एक प्यारा कलेक्शन है ऑरेंज। ऑरेंज आपको मिल रहा है इस प्राइस में, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए सीरियसली, ये जा रहा है 2995 का बहुत ही एक प्यारा कलेक्शन दिखा रही हूँ आज। एक्चुअली पहली बार खोल रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज पीस, ऑरेंज मिल जा रहा है आपको, और उससे भी बढ़िया और एक कलर दिखाऊंगी मैं। ऑरेंज मिस मत कीजिए इस रेंज में, 2995 में कभी ऑरेंज नहीं मिल सकता आपको, आपको पता है टिश्यू ऑर्गेन्जा ऑरेंज सब हाई प्राइस में ही आते हैं, बट देखिए टिश्यू ऑर्गेन्जा लाए हैं आपके लिए 2995। पीछे का येलो वाला जो है वो भी बहुत प्यारा कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है मैनीक्विन का। दिस इज द ब्यूटीफुल व्हाइट, ये जा रहा है पूरा व्हाइट के ऊपर, ये मिल्की व्हाइट नहीं है, ये प्रॉपर व्हाइट है, लेकिन एकदम प्रॉपर व्हाइट, ओके ब्यूटीफुल प्रॉपर व्हाइट।
ये जा रहा है आपका ब्लाउज। পাপিয়া কি বলছে পুরো রিপিট হ্যাঁ 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 থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার थैंक यू पापिया थैंक यू सो मच डियर। अभी व्हाइट दिखा है तो ब्लैक दिखाना तो बनता है। हाँ अभी व्हाइट दिखा दिया टिश्यू में तो ब्लैक नहीं दिखाएंगे। চলো হোয়াইট দেখিয়েছি ব্ল্যাক দেখাবো না তা কি হয়? একটু করে ভালোবাসে একটু করে লাভ লাইক দাও আর কিচ্ছু বলছি না। একটু করে লাইকটা তো দাও এটলিস্ট একটা করে লাইক দাও বেশি চাইছি না দুটো তিনটে চাই না ज्यादा नहीं चाहिए बस थोड़ा सा ही दीजिए। एक लव एक लाइक कोई भी एक चलेगा। एंड अगर पॉसिबल है तो प्लीज ड्रॉप अ हाई और हेलो। ये जा रहा है दिस इज द ब्यूटीफुल ब्लैक के ऊपर टिश्यू ऑर्गेन्जा ट्राई कीजिए बहुत ही सुंदर वाला है ब्यूटीफुल ब्लैक। और ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस। आज कितने सारे इसका कलर दिखाए आप सोच भी नहीं सकते। तभी से एक ही साड़ी दिखा रहे हम लोग एक ही साड़ी कलर ही खत्म नहीं हो रहा है इतने सारे कलर। अभी ये लास्ट कलर्स है। लास्ट है ओके लास्ट है अभी। चलो लास्ट कलर है। जब से शुरुआत किया तब से ही तो दिखा रहे हैं ना लगभग 30 मिनट हो गया सिर्फ हम लोग एक साड़ी का कलर एक ही कलर दिखा रहे कब से। दिस इज द ब्यूटीफुल फिरोजी। हाँ ये बहुत प्यारा है सामने से बहुत प्यारा लगती है बहुत प्यारा बहुत ट्राई कीजिए ये सब साड़ीज बहुत प्यारा है डिजाइन बहुत प्यारा है। ये पीस देखिए 2995 का बहुत ही धमाकेदार कलेक्शन। और ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस देख लीजिए। ये जा रहा है ब्लाउज पीस बढ़िया वाला कलर है कितना सारा कलर आज हम लोग ने दिखाया है। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना। अच्छा एक गोल्डन वाला दिखा दो ना दीपिका मैम अगर आप हो। हाँ 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 कोई भी एक अब गोल्डन बोल रहे थे फेंडी में देख लो इसके और भी बहुत सारे कलर्स है। ये देख लीजिए फेंडी में गोल्डन ओ माय गॉड क्लोज दिखा दो। ये जा रहा है कलर जस्ट लुक एट द कलर 3895 का ब्यूटीफुल डिजाइन। अगर लाइव शेयर करते हैं तो ये साड़ी में आपको 50 रुपीज ऑफ मिलेंगे। और ये जा रहा है आपका ये जा रहा है ब्लाउज पीस ब्लाउज पीस हैवी वर्क में दिस द ब्यूटीफुल गोल्डन। चलो ये खुला ही है तो इसका कलर दिखा देते हैं। 3895 का कलर्स दिखा देते हैं। एक खोला है बाकी खोल नहीं रहे हैं आपको बस कलर दिखा रहे हैं। अगर आपको लगे তোমাদের যদি মনে হয় কোনো কালার খুলে দেখবে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে খুলে দেখাবো। नेक्स्ट वन इज द नियॉन ग्रीन देख लीजिए ये जा रहा है नियॉन ग्रीन। दिस द ब्यूटीफुल नियॉन ग्रीन। नेक्स्ट कलर যাচ্ছে কি কালার দেখাচ্ছ পিঙ্কি? ब्लैक। नेक्स्ट वन इज द ब्लैक। ये जा रहा है ब्लैक। हाँ मैं हूँ आपने देख लिया है मैंने गोल्डन दिखाया है वही कलर बोल रहे हो ना। ये जा रहा है ब्लैक। ये जा रहा है ब्लैक। नेक्स्ट वन वायलेट में जा रहा है ब्यूटीफुल वन देख लीजिए। 3895 लाइव शेयर करने पे 50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेंगे। ये कलर এটা আছে ডার্ক চকলেট। ये ब्लैक दिस नहीं इज द है। डार्क चॉकलेट दिस इज नॉट ब्लैक। डार्क चॉकलेट में 2 कलर शेड आएगा। दिस इज द डार्केस्ट वन। ये ज्यादा डार्क है इसका थोड़ा सा एक लाइट डार्क में भी दिखाएंगे।
बहुत सारे कलर्स। दिस इज द लाइटर वन। इसमें थोड़ा सा आपको मरून टोन दिखेगा। ये जो अरे इसका एक शेड लाइटर। हाँ, ये एक शेड लाइट में जा रहा है और पहले जो दिखाया था वो जा रहा है एक शेड डार्क में और ये थोड़ा सा लाइट में। ये कलर देखिए, ये ठीक ये एग्जैक्ट फिरोजी नहीं है। फिरोजी का कलर मैं दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा डस्टी टोन है, फिरोजी के साथ एक अलग ही कलर है, एक डस्टी टाइप का टोन है। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर। फेंडी में एक्चुअली क्या है, सारे मटेरियल्स का बहुत सुंदर लुक्स आता है। आप कोई भी कलर ले लो फेंडी में, उसका लुक्स बहुत अलग आता है। ये जा रहा है पीच और गोल्डन का डुअल टोन। जस्ट चेक, दिस इज द डुअल टोन ऑफ पीच एंड गोल्डन। ब्यूटीफुल, this is the looks। এই দিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल वन। पीच गोल्डन डुअल टोन में है, बहुत प्यारा है। 3895 ऑफर प्राइस है। उसके ऊपर आपको लाइव शेयर करने में 50 रुपीज डिस्काउंट मिल सकता है। हाँ, दिस इज द एग्जैक्ट फिरोजी। दिस इज द एग्जैक्ट फिरोजी। ये कलर सामने से बहुत सुंदर लगता है, कैमरा में थोड़ा सा डल लगता है, बट सामने से फिरोजी बहुत प्यारा लगता है। ब्यूटीफुल वन। नेक्स्ट कलर जा रहा है रेड। दिस इज द ब्यूटीफुल रेड। Oh my God, না প্যারা है ये। একটা একটা করে লাভ লাইক দিয়ে দাও, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি। অনেক চেনা জানা দিদি ভাইদের দেখতে পাচ্ছি, একটু করে। मैम कल्पना मैम, इसका प्राइस है 3895। लाइव शेयर करने में आपको 50 रुपीज ऑफ मिलेंगे। 3895 इज द प्राइस। उसके ऊपर दिस इज द ब्यूटीफुल रेड। नेक्स्ट वन जा रहा है येलो। बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। दिस इज द ब्यूटीफुल येलो कलर, बहुत प्यारा। ये जा रहा है येलो। ये जा रहा है येलो। डालना नो, रास्ट गोल्डन डुअल टोन इज ब्यू। दिस इज द लास्ट एंड। आप कहाँ से हो? कहाँ से? मैम मैं गांधीनगर गुजरात से लाइव करती हूँ। ओरिजिनली मैं हूँ तो बंगाल से, बट मैं रहती हूँ गुजरात में, तो इसीलिए हम लोग लाइव भी गुजरात से ही करते। क्या पिंकी? हाँ बिल्कुल। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल वन। ये और एक अच्छा कलर है, देखिए এটা भीषण सुंदर कलर। प्राइस जा रहा है इसका 3895। शेयर करने पे आपको 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेंगे। बाकी सब कलर दिखा दिया है। अभी जो पीस दिखाएंगे ये भी जिमी चू का बहुत एक वायरल वाला डिजाइन है, बहुत दिनों से बोल रहे थे। पहले ही जो कलर दिखाएंगे वही दिमाग घूमने वाला पीस है ना। देखते हैं, चलो चलो ले लो जिमी चू। कितना चाहिए? कितना चाहिए? और कलर देखेंगे आज, अब जिमी चू का कलर देखेंगे। ये कलर ये क्या कलर है बताओ पहले। मेहंदी से भी डार्क है। हाँ। मेहंदी से भी डार्क है। ब्यूटीफुल वन। जिमी चू का जो कलर टोन है ना, बस देखिए। मैं थोड़ा क्लोज दिखा देती हूँ। ये देखो डिजाइन तो सबका मतलब रट चुका है अभी। ये डिजाइन इतना दिखाया है। ओके, सो 2199 इज द प्राइस फॉर दिस जिमी चू। और लाइव शेयर करना। हाँ हाँ मैम, क्यों नहीं। मुंबई बहुत सारे साड़ी जाता है मैम, और मुंबई तो जल्दी पहुंचेगा। 2 to 3 डेज में मुंबई पहुंच जाते हैं। शिपिंग हमारा फ्री रहता है ऑल ओवर इंडिया। कल्पना मैम, मुंबई बहुत सारे साड़ीज जाते हैं, चाहे वो थाने हो चाहे वो पुणे हो, बहुत सारे जगह जाते हैं। देखिए ब्लाउज पीस ये जा रहा है हेड कवर। इसे हैंड कवर। कलर देखिए बहुत प्यार, अलग एकदम अलग कलर है। इसका कलर का मैं नाम नहीं बता सकता सीरियसली। सी द कलर, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट करके
बताओ 2199 21 एकदम चैत्र से स्पेशल प्राइस है 2199। उसके साथ लाइव शेयर करने में आपको 50 रुपीज ऑफ मिलेंगे। थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू सो मच। दिस इज द मरून, सबके चाहिए मरून, সবার ভীষণ পছন্দ মেরুন। দেখে নাও, খুলছি না, যদি কোনো কালার খুলে দেখতে হয় অবশ্যই জানাবে, খুলে দেখাবো। বাট কালার আজকে যা দেখাবো না প্রত্যেকটা মাথা খারাপ করার মতো। চলো, দিস দ্য বিউটিফুল মেরুন। सॉरी स्मेल नाक में क्या हो रहा है सॉरी। ये कलर बहुत बढ़िया सा कलर है। ये लास्ट में दिखाऊंगी, ये अभी नहीं दूंगी मैं। ये कलर मैं रखा है लास्ट में दिखाएंगे वो वाला। ये कलर इतना प्यारा प्यारा कलर स्टॉक हो गया है, बाप रे बाप कितना प्यारा कलर है। मैम ये जिमी चू है, दीपिका मैम ये जिमी चू है। डिजाइन सबको ही पता है। हाँ, ये बहुत फेमस वाला डिजाइन है, बहुत दिनों से दिखा रहे हैं। हम लोग थक चुके हैं ये डिजाइन दिखाते बट आप लोग इतना प्यार देते हो इस साड़ी को कि रिस्टॉक करना ही पड़ता है। 2199 इसका प्राइस है। लाइव शेयर करने में और भी आपको 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेंगे। साड़ी ओपन नहीं करो, आप लोग को जो पसंद है, जो अगर आपको कोई भी कलर खुल के देखना है तो बताना। हाँ, कमेंट करके बताना। ओपन करके दिखाओ। ये कलर वाह, स्काई टोन देखिए, स्काई का कलर का टोन देखिए, बस और क्या चाहिए। स्काई का टोन देखिए, ब्यूटीफुल वन। कितना प्यारा। ब्लाउज पीस हेवी वर्क में मिल जाएंगे आपको। ব্লাউজ পিস হেভি ওয়ার্কেই পাবে প্রত্যেকে, ঠিক আছে। পার্টিকুলার কোনো কালার যদি খুলে দেখতে হয় অবশ্যই জানাবে। दिस इज द बेबी पिंक 2199। उसके बाद लाइव शेयर करने में और भी 50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेंगे। नेक्स्ट कलर, कितने सारे कलर्स हैं। क्या कलर चाहिए आपको बोलो। बोलो आपको है क्या कि मेरे कलर? पास में हर कोई कलर में दे सकती हूँ। इतने कलर ये वाला तो कुछ अलग ही है। ये तो सब हर टाइम पसंदीदा कलर रहता है। ये लो, ब्यूटीफुल वन। बढ़िया वाला है। একটা করে হাই হ্যালো করো, প্রত্যেকে রিকোয়েস্ট করছি, যদি পসিবল হয় প্লিজ 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 একটা করে জাস্ট হাই হ্যালো করো। দিস ইজ দ্য ল্যাভেন্ডার ওয়ান। দেখো এটা একটু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার, এটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার, দেখে নাও, এটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার। 2199, তারপর লাইভ শেয়ার করলে আরো 50 রুপিস ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। চলো, প্রচুর প্রচুর এখনো কালার আছে, শেষ হয়ে হইল না শেষ, এরকম অবস্থা। দিস ইজ দ্য বিউটিফুল রানী। লাইভ শেষ হয়ে যাবে, কালার শেষ হবে না, সব শাড়ি দেখাতে পারবো না। চলো, दिस इज द ब्यूटीफुल रानी। रानी में ज्यादा ही है। इसमें भी अभी रेड दिखाऊंगी। हाय हाय अनिंदिता, थैंक यू सो मच अनिंदिता, थैंक यू सो मच। অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাকে, থ্যাংক ইউ ডিয়ার। बहुत प्यारा रेड, वो तो हमेशा के लिए फेवरेट रहता है रेड। 2199 और उसके बाद लाइव शेयर करने में आपको 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेंगे। दिस इज द पर्पल। ये जा रहा है पर्पल, एक थोड़ा सा ब्रिंजल टोन में दिखा दिया, बट दिस वन इज द पर्पल। इसके बाद एक कलर दिखाएंगे लाइट गोल्डन में, ठीक है, चीकू कलर बोलते हैं इसको, चीकू। चीकू में दिखाएंगे एक कलर बहुत ही प्यारा, चीकू। बहुत प्यारा सा कलर है, चीकू।
21 हाय दी, आप लोग कहाँ से हो? अनिंदिता, मैं हूँ तो बंगाल से, बट मैं रहती हूँ गुजरात में। तो लाइव वगैरह शॉप वगैरह जो भी है सब गांधीनगर गुजरात से ही है। और आसाम के बहुत सारे दीदी है जो लोग साड़ी पसंद करते हैं मेरे। तो आसाम का तो भिलोलिका का एक अलग ही फैन बेस है। आसाम में, आसाम या त्रिपुरा कहो, भिलोलिका ऑलमोस्ट पहचानते हैं सब लोग। एंड बहुत प्यार दिया है हमें आसाम ने, बहुत। दिस इज द ब्यूटीफुल ब्लैक, दिस द ब्यूटीफुल ब्लैक। और इसके बाद जो कलर खुलेंगे वो लास्ट बट नॉट लिस्ट, पिंकी खोल के दिखाओ यार। दीदी ने नहीं दिया, वो अलग करके रखा, मुझे नहीं दिया उसको। सब बोल रहे हैं कि सब लास्ट में ही देंगे। मतलब इतना प्यारा है ये गोल्डन। किसको ना किसको चाहिए ये গোল্ডেন बताओ। পেছনের ইয়েলোটা কালার অপশন মিলিয়ে দিই, এই মাত্র দেখিয়েছি এবং এত কালার অপশন আছে আমি আর রিপিট করতে পারবো না দিভাই। আমার হালত খারাপ হয়ে আর প্রচুর, মানে কত 14-15টা কালার দেখিয়েছি। গান্ধীনगर আমরা সেই কালার खराब है गुजरात, कहाँ पर है गुजरात में? अहमदाबाद के पास। आप लोग बहुत थैंक यू अनिंदिता दी, थैंक यू। পিছনের ইয়েলোটার কালার অপশন মিলিয়ে দিই, পিছনের ইয়েলোটার প্রচুর প্রায় 14-15টা কালার দেখিয়েছি, বিশ্বাস করো। হ্যালো, তো মানে আর রিপিট করতে বলো না দি ভাই, কারণ প্রচুর খারাপ হয়ে যাবে। প্রচুর প্রচুর প্রচুর। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, একটু পরে শাড়ির ভিডিও পেয়ে যাবে, একটু পরে শাড়ির ভিডিও লাইভটা শেষ হওয়ার পরে তুমি দেখতে পেয়ে যাবে লাইভের, কারণ দেখাতে তো হবেই। যারা লাইভ মিস করে যাবে ভিডিও আমি করে দেবো প্রত্যেককে, তো দেখতে পেয়ে যাবে। প্রচুর প্রচুর কালার অপশন আছে। আচ্ছা, আমরা সামনে কালার রিপিট করি না, তো আমাদের 30 মিনিট এক্সট্রা দরকার। 30 মিনিট ধরে আমরা শুধু এক কালারই দেখিয়েছি, এক ডিজাইন। হ্যাঁ, এক মানে ডিজাইনই এক এর মধ্যে। চলো এই বিউটিফুল গলার ডিজাইনটা জাস্ট চেক করো, বিউটিফুল। ও মাই গড, और साड़ी का कलर तो কালার দেখো, গোল্ডেনটাকে মিস করো না। একটু ब्लाउज पीस भी देख लीजिए। কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো। ये देख, চলো, ভীষণ সুন্দর গোল্ডেন গোল্ডেন গোল্ডেন। তুমি ম্যানিকুইনকে আমি তুমি আর এক্ষুনি ম্যানিকুইনটা পড়ে যাবে। তুমি এদিকে এসো, তুমি এদিকে এসো, গোল্ডেনটা নিয়ে এক্ষুনি পালিয়ে যায়। তুমি এদিকে এসো। পিঙ্কির মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, এদিকে এসো। ক্লোজ দেখাবো, দেখ। ক্লোজ দেখি আর কি করবো, যে বুঝাচ্ছি এমনি বুঝে যাবে। চলো চলো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। কিন্তু প্রাইসটা বলে দাও আবার। এটা বলেছি 2199 বলেছি, 2199। প্রচুর কালার অপশন দেখালাম আজকে, কেউ মিস করো না, এত এত কালার অপশন আছে। ঠিক আছে, চলো। কি হয়েছে যেটা দেখাচ্ছি না, এটা জিমিচু, এটা জিমিচু। ফেন্ডিটা দেখাচ্ছি না গো, এটা জিমিচু দেখাচ্ছি। কাশ্মীরা জিমিচুই দেখালাম 2199 এর। বাট দুর্দান্ত সুন্দর সুন্দর কালার অপশন দেখিয়েছি ওটাতে, অনেক অনেক কালার অপশন দেখিয়েছি। আচ্ছা, প্রাইস হচ্ছে 2199, প্রাইস হচ্ছে 2199। ফেন্ডিতে একটা ডিজাইনে 3টে কালার অপশন রয়েছে, বাট ডিজাইনটা ভীষণ সুন্দর। একটু দেখিয়ে দিই, একদম অফার প্রাইসে রয়েছে। ঠিক আছে, কারদানা এন্ড রিয়েল মিরর ওয়ার্ক যাচ্ছে, কোনো স্টোন ওয়ার্ক নেই কিন্তু। পুরো রিয়েল মিরর দিয়ে ওয়ার্ক করা ব্লু এর উপরে। অফার প্রাইসটা দুর্দান্ত। ফেন্ডিতে এরকম একটা পুরো ডিজাইনটা ভীষণ সুন্দর, দারুণ একটা পিস। প্রাইস রয়েছে অনলি 1799, 1799। এইটা হচ্ছে ব্লাউজ, কোনো স্টোন ওয়ার্ক নেই, কারদানা এন্ড রিয়েল মিরর দিয়ে ওয়ার্ক করা বিউটিফুল ওয়ান, 1799। কালার অলমোস্ট শেষ, পিসেস অলমোস্ট শেষ, বাট কালার গুলো প্রত্যেকটা ভীষণ সুন্দর। নিয়ন গ্রিন ইজ অ্যাভেলেবল ইন দিস ডিজাইন, ক্যান ইউ ইমাজিন? ভীষণ সুন্দর একটা নিয়ন গ্রিন অ্যাভেলেবল রয়েছে, দেখে নাও এই ডিজাইনে। প্রাইস রয়েছে 1799 অনলি। দিস ইজ দ্য রিয়েল মিরর ওয়ার্ক। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা রিয়েল মিররের ওয়ার্ক। হ্যাঁ, ये जा रहा है अक्टू का ब्लाउज पीस।
আর এটা যাচ্ছে ইয়েলো, দেখেন বিউটিফুল ওয়ান ইয়েলো। ये जा रहा है आपका ये, देख लीजिए। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस। ये बिना सुन का साड़ी है, रियल रियल मिरर वर्क और कारताना का वर्क आप लोग को मिल जाएंगे, इसमें कोई भी स्टोन वर्क नहीं है। ये जा रहा है आपका ब्लाउज पीस, ये देख लीजिए। 3 कलर अवेलेबल है, 3 कलर में आप लोग को मिल जाएंगे। बहुत सारे पीसेस, लेकिन कलर 3 ही अवेलेबल है। ये जा रहा है। একটা টিস্যুর পিস দেখাবো, ক্রাশ টিস্যুর ওপর একটা পিস দেখাবো, ভীষণ সুন্দর। চলো, এটাও একদম অফার প্রাইসে রয়েছে, কালারগুলো দুর্দান্ত। দেখুন ক্রাশ টিস্যুর ওপরে রয়েছে, কালারটা যাচ্ছে একদম অনিয়ন পিঙ্কে, দারুণ কালার টোনটা, জাস্ট দেখো গ্লেজটা দেখো শাড়িটা, সব থেকে বড় কথা শাড়িটার গ্লেজটা দেখো, ভীষণ সুন্দর। পুরো স্টিচের কাজ করা রয়েছে, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে কারদানা দিয়ে, বিউটিফুল ওয়ান। ব্লাউজ পিস হেভি মে জায়গা, জাস্ট চেক, ব্লাউজ পিসটা কিন্তু হেভিতে যাবে, একদম সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস রয়েছে, দেখেন বিউটিফুল ওয়ান। অফার প্রাইস রয়েছে 2499 ইজ দ্য অফার প্রাইস ফর দিস শাড়ি, 2499। ये जा रहा है कलर, এটা আছে পিঙ্কের ওপরে 2499 এর দুর্দান্ত একটা ক্রাশ টিস্যুর উপরে কালেকশন দেখাচ্ছে, ভীষণ, এটাও খুব পপুলার একটা ডিজাইন, খুব পছন্দের একটা ডিজাइन, তোমরা খুব পছন্দ করো, बहुत प्यारा एक डिजाइन है। ओके, प्राइस जाएगा इसका 2499 ऑफर प्राइस। ब्लाउज पीस इसका बहुत हेवी में जाएगा, और ये जा रहा है बॉर्डर का वर्क, सारे सिंपल में रहेंगे, बॉर्डर में वर्क मिलेंगे आपको, बट ब्लाउज पीस इसका बहुत हेवी आएगा, ब्यूटीफुल वन। नेक्स्ट कलर जा रहा है रामा कलर में, रामा ग्रीन के ऊपर, बहुत ही एक प्यारा पीस है, देखिए दिस द ब्यूटीफुल रामा ग्रीन। प्राइस जा रहा है इसका 2499, प्राइस जा रहा है इसका 2499। नेक्स्ट एक चिनॉन का पीस दिखाएंगे, एक चिनॉनेर पीस देखाबो, देखे ना हैंडवर्केर ऊपर खूब सुंदर चिनॉन मेटेरियल, যারা এখনো পরোনি তারা ট্রাই করো, ভীষণ সুন্দর একটা পিস। জাস্ট ওয়ার্কটা দেখ, জাস্ট ওয়ার্ক, কালারটা এটা একদম লেমন ইয়েলোর ওপরে যাচ্ছে, একটু গ্রিন গ্রিন টোন আছে, বাট কালারটা দুর্ধর্ষ, এরকম একটা ফুল বর্ডারের চওড়া একটা বর্ডার ওয়ার্ক যাচ্ছে, এখানে পুরো কাঠদানা সিকুইন মোতি স্টোন দিয়ে দুর্দান্ত, দু সাইডে এরকম ব্রড ওয়ার্ক যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সফট। চিনন নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই, চিনন সিল্ক ভীষণ সফট, ভীষণ বডি আগিং একটা পিস, এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, জাস্ট চেক দ্য ব্লাউজ পিস, ভীষণ সুন্দর, ফুল স্লিভস হ্যান্ডের ডিজাইন করা আছে, এটা ফুল স্লিভস দিয়ে বানিয়ে রাখো ব্লাউজটা, দারুণ দেখতে লাগবে, ভীষণ সুন্দর, গলার ডিজাইনও খুব সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে, ফ্রন্টে দিয়ে সুন্দর করে বানাও, ব্লাউজ পিসটা দুর্দান্ত লাগবে, বিউটিফুল ওয়ান। সেই ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। পেছনের ইয়েলোটা পিপি বলো, ভালো করে দেখাও, দেখাচ্ছি আরো অনেক কালার দেখিয়েছে, আমি চেষ্টা করছি পেছনেরটা 2995 টিস্যু অর্গানজা, প্রায় 14-15টা কালার দেখিয়েছি শাড়িটার, আমি এই দুটো পিস দেখি, আমি ওই কালারটা আবার রিপিট করে দেবো, একটু সাথে থেকো, একটু সাথে থেকো, আর ওই আমি ক্লোজলি দেখিয়ে দিচ্ছি। সি দিস ইজ দ্য অ্যানাদার ওয়ান, দেখে নাও, এটা হচ্ছে তোমার একদম নেভি ব্লু এর ওপরে, কাজটা দুর্দান্ত, কালারটাও ভীষণ সুন্দর দেখতে,
প্রাইস যাচ্ছে 3699, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 3699 এর আরো একটা পিস রয়েছে, এই কালারটা খুব সুন্দর মিন্ট হোয়াইট কালারে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য বিউটিফুল মিন্ট হোয়াইট কালার। চলো এই ইয়েলোটা দেখাও তুমি কি এই সাইড থেকে। চলো পিছনে ম্যানিকুইন যে ইয়েলোটা পড়ে আছে সেম শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, কারণ ওর অনেকগুলো কালার রিপিট আর করতে বলো না প্লিজ। আমি এখনই লাইভটি এন্ড করে দেবো, তারপর তোমরা রেকর্ডেডটা দেখে নিও। প্রচুর কালার অপশন দেখিয়েছি, এটা ধারে ছিল দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। প্রচুর ডিমান্ডিং কালার দেখিয়েছি শাড়িতে, টিস্যু অর্গানজাতে ট্রাই করো, কালারগুলো ভীষণ সুন্দর। একটু ক্লোজ দেখিয়ে দাও। দিস ইজ দ্য বর্ডার ওয়ার্ক, দেখে না ফুল কাঠদানা তোমার কাঠদানা স্টোন দিয়ে খুব সুন্দর করে ওয়ার্কটা করা রয়েছে। বডিতে বুটিগুলো রয়েছে, দেখে নাও ভীষণ সুন্দর। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, দেখে না এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। 2995 এর ভাইরাল কালেকশনই বলবো আমি, কারণ এই শাড়ি সত্যি একটা ভাইরাল শাড়ি, ভাইরাল। এবং প্রচুর প্যাস্টেল তোমরা নিয়েছো শাড়িটার, এবং তোমরা খুব ডিমান্ড করেছিলে যে শাড়িটাতে একটু ডার্ক কালারও আনো, ডিজাইনটা এতটাই আইকেছে। তো তোমাদের আশা পূর্ণ করে ডার্ক কালার প্রচুর নিয়ে এসেছি, এবং আসবেও আরও। তো ট্রাই করো, শাড়িটা দুর্দান্ত দুর্দান্ত সুন্দর, এটুকু বলতে পারি। যতজন নিয়েছে এই এমন একটা শাড়ি যেটা কেউ বলেনি যে শাড়িটা খারাপ, যতজন শাড়ি হাতে পেয়েছে প্রত্যেকে বলেছে শাড়িটা দুর্দান্ত। মানে ইভেন কি ওরা হাতে পেয়ে বলছে, অতটা আমরা ক্যামেরাটা দেখেছি তার থেকেও কিন্তু বেশি সুন্দর লাগছে সামনে থেকে। অতএব একদম চোখ বন্ধ করে ট্রাই করো, দুর্দান্ত সুন্দর পিস এগুলো, ভীষণ সুন্দর। চলো আচ্ছা, আর একটা জিমিচু সিরিজ এটাতে দেখিয়ে দিই, তাহলে 3টে জিমিচু একসাথেই থাকবে একটা লাইভে, ঠিক আছে? আমি একটু 1499 এর কয়েকটা জিমিচু রয়েছে, একটু কালারগুলো জাস্ট দেখিয়ে দিই জলদি জলদি করে। কালার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা রয়েছে দেখো না ব্ল্যাক, 1499 এর জিমিচু ব্ল্যাক। চলো কি কি কালার আছে একটু জলদি জলদি দেখিয়ে দিই। নেক্সট যাচ্ছে পার্পল, দেখে নাও। নেক্সট যাচ্ছে পার্পল, 1499 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। চলো নেক্সট ব্রিঞ্জাল টোনে, নেক্সট ওয়ান ইজ অন দ্য ব্রিঞ্জাল, বিউটিফুল ব্রিঞ্জাল। Next one is on the red. এটা যাচ্ছে রানী, রানী পিঙ্ক। হ্যাঁ 1499 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আর একটা কালার আছে ওয়াইন টোনটাতে না, ঠিক আছে? এগুলো 1499। আচ্ছা, আর একটা সিরিজ আজকে আমি দেখাতে পারলাম না, কারণ লাইভটা এন্ড করবো এখানে, আজ প্রচুর কাজ আছে, তো লাইভটা এখানে এন্ড করবো। বাট একটা কালার আমি দেখিয়ে দিই, তোমরা অনেক দিন ধরে চেয়েছিলে, ঠিক আছে? কালার রিস্টক হয়েছে, একটা কালারই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বুক করলে জলদি জলদি করে বুক করবে। সেটা হচ্ছে গোল্ডেন। হ্যাঁ, একটা দুটো কালার দেখাবো, দুটোর বেশি দেখাবো না। একটা হচ্ছে এই গোল্ডেন, তোমাদের খুব পছন্দের শাড়ি, ঠিক আছে? টিস্যু অর্গানজার ওপরে ভীষণ ডিমান্ডিং ডিজাইন, তাতে আবার চেয়েছো গোল্ডেন, তো গোল্ডেন চলে এসছে কিন্তু তোমাদের জন্য, গ্র্যাব করো, ভীষণ সুন্দর একটা গোল্ডেন। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, গোল্ডেনের একটা আলাদাই ডিমান্ড থাকে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, প্রচুর কালার, এটাতে বোধহয় 20-25টা কালার এসছে। তো আমি চেষ্টা করছি কালকে সমস্ত দেখানো, আজকে সময় পাবো না, বাট এই দুটো কালার আমি জাস্ট দেখিয়ে দিই, কারণ প্রচুর কালার অপশন আছে। খুব শীঘ্রই এটার ভিডিও আনবো, কারণ লাইভ অনেক সময় হেজি লাগে বা কিছু লাগে, তো ভিডিওতে কালারগুলো যাতে তোমরা সুন্দর করে বুঝতে পারো সেটার চেষ্টা করছি। অ্যান্ড
দ্য বিউটিফুল ওয়ান কালার, সেটা হচ্ছে একদম হট পিঙ্ক। হট পিঙ্কে এরকম দুর্দান্ত একটা কালার, মায়ায় পড়ে যাচ্ছি, লাগছে দারুণ লাগছে কালার। ও মাই গড, একদম মায়া মায়া লাগছে কালারটা। পেছনে শাড়িটার কি প্রমিতা দি, পেছনে শাড়িটা বোধহয় 15টা কালার হবে। আমি এক্ষুনি লাইভটা এন্ড করছি, তুমি জাস্ট রেকর্ডেডটা দেখে নাও। 15টা কালার হবে অ্যাপ্রক্স, মানে আরো বেশি হতে পারে, কম না, আমি গুনিনি কটা কালার, ঠিক আছে? তো দেখো প্রচুর দুর্দান্ত দুর্দান্ত কালার এসছে। যদিও আমি এখনো সবার ছবি ভিডিও তুলে উঠতে পারিনি, লাইভে দেখালাম, এরপর ধীরে ধীরে তোমরা স্ট্যাটাসে বা রিলে দেখতে পাবে, প্রচুর কালার্স অপশনস দেখতে পাবে। বাট ইনিশিয়ালি আমি দেখালাম, একটু দেখো কালারগুলো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবো, নাম্বার পিন পোস্ট করা আছে। চলো আজকের মধ্যে এখানেই এন্ড করছি, কালকে আবার দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থেকো, স্টে সেফ অ্যান্ড হেলদি, টাটা, গুড নাইট।